Baiklah, di sini saya akan mengerjakan paket tracer 3.2.8. Objektifnya itu ada dua bagian, yaitu part pertama observe broadcast traffic and VLAN implementation, dan kedua observe broadcast traffic without VLANs. Di activity ini kamu akan mengamati bagaimana broadcast traffic dikirimkan oleh switch saat VLAN terkonfigurasi dan tidak terkonfigurasi. Yang pertama kita ping dulu dari PC 1 ke PC 6 with all the link light to turn to green. Kita tunggu sampai hijau. Di sini karena sudah hijau, kita skip ke step B, yaitu klik the simulation. Kita ke simulation, lalu capture, lalu kita use simple PDU dari PC 1 ke PC 6. Nah, sekarang kita forward. Nah, dia ke switch 2 dulu, habis itu ke switch 1, lalu dia akan juga mengirimkan ke PC 7 dan switch 3, lalu dia ke PC 4. Nah, jika kita lihat di sini, statusnya failed. In normal operation, when switch receives a broadcast frame on one of its ports, it forwards the frame out all other ports. Notice that S2 only send DRP request to F fast Ethernet 0/1 to S1. Dalam operasi normal, jika switch menerima broadcast frame dari satu portnya, nah itu akan di forward. Nah, frame itu akan di forward ke semua portnya. Nah, step 2, ping from PC 1 to PC 4. Kita sekarang ngeping dari PC 1 ke PC 4. Klik the new button under scenario 0 drop down tab. Berarti di sini kita hilangkan saja dulu ini new. Nah, sekarang udah new. Terus add simple PDU, lalu ping dari PC 1 ke PC 4. 1 ke PC 4. Nah, sekarang kita lihat simulationnya. Nah, dia ke sini dulu, ke switch 2 dulu, lalu ke switch 1, dibagi lagi, dan ke switch 4. Lalu kembali lagi ke switch 3, ke switch 1, ke switch 2, lalu ke PC 1. Kembali lagi ke switch 2, switch 1, switch 3, dan PC 4. Lalu dikembalikan lagi ke PC 1. Apakah pingnya berhasil? Jawabannya adalah iya. Nih, kita lihat di sini successful. Nah, ngomong-ngomong tadi, kenapa yang tadi dari PC 1 ke PC 6 itu gagal? Karena jawabannya adalah karena PC 1 tidak pernah mendapat jawaban ARP dari PC 6 ini. Nah, kenapa dia nggak dapat jawaban? Karena paketnya itu tidak sampai ke PC 6. Karena VLAN dari PC 1 dan PC 6 ini beda. Kalau PC 1 itu VLAN-nya 10 dan VLAN-nya 30. Nah, oke, saya lanjutkan kembali. Nah, jika kita lihat PC 1 dan PC 4
Itu VLAN 10. Jadi karena itulah dia successful. Nah, when the packet reach S1, why does it also forward to packet 2? Why does it also forward the packet to PC7? Ketika paket sampai di switch 1, kenapa juga di forward ke PC7? Jawabannya karena PC1 dan PC7 ini VLAN-nya sama. Kalau kita lihat di instruksi di sini, in normal operation, when a switch receives a broadcast frame on one of its port, it forward the frame out all other port. Nah, jika ini jika PC1 ini di VLAN 10, dia ngirim ke destination-nya misalnya 4. Nah, dia ke PC1 dulu, dari PC1 dia ke S2 atau switch 2. Dia dicek nih, apakah ada VLAN yang sama. Misalnya ini VLAN 10. Nah, ini VLAN 10. Nah, dicek nih, ternyata nggak ada. Nah, berarti lanjut ke sini. Nah, ketika udah di sini, dia bakal dicek lagi. Oh, ini VLAN 30, 20, 10. Nah, karena ini VLAN-nya sama, dia juga bakal di broadcast ke sini. Nah, begitu juga di sini. Ya, begitu juga di switch 3 yang VLAN 10 hanya PC4. Jadi paketnya cuma di broadcast ke PC4. Seperti itu. Nah, sekarang clear the configuration on all 3 switches and delete the VLAN database. Return to real-time mode. Oke, kita ke mode real-time. Delete the startup configuration on all 3 switches. Berarti kalau nggak salah caranya kita end dulu. Dari startup config. Here is startup config. Yes. Nah, di sini juga CLI and iris startup config. Di sini juga and iris startup config. Nah, sekarang where is the VLAN file stored in the switches? Where is the VLAN stored in the switches? Jawabannya adalah tentunya di VLAN database-nya. Delete the VLAN file on all 3 switches. Oke, kita akan coba dulu ini. Misalnya kita delete VLAN.dat. Apakah ini bisa? Iya. Nah, ini berhasil. Kita biarkan dulu sini. Delete VLAN.dat.
kita n delete vs VLAN.dat. Nah, sekarang kita udah menghapus VLAN database-nya. Kita reload command. Ya, kita reload dulu. 1 reload dan terakhir nah, kita tunggu, kita bisa fast forward di sini, forward lagi dan lagi dikit. Nah, sekarang kita coba cek show VLAN. Nah, di sini VLAN-nya juga udah hilang nih. Di ini switch 1 VLAN-nya sudah hilang. Show VLAN. Ini sudah hilang dan di sini juga pastinya sudah hilang. After the switch reload and link return to green, the network is ready to forward your IP. Set scenario 1 from top down to return to scenario 1. Nah, ini kita ke skenario 1. From simulation mode, click the capture wall button to step through the process. Coba kita sini. Nah, di sini paketnya akan dikirimkan ke semua port karena sudah nggak ada VLAN, jadi sama ini. Makanya di broadcast ke semua portnya. Except the port on which the ERP request was received. Nah, kita coba lanjutkan dulu. Nah, ini udah sampai, tapi dia nggak bakal ke S3-nya ini, ke switch 3-nya ini. Notice that the switch now forward the ERP request out all port, except the port on which the ERP request was received. This default action on switch is why VLAN can improve network performance. Broadcast traffic is contained within each VLAN. When the buffer full window appears, click the View Previous Event button. Di sini nih, berarti ini udah full. Nah, ini dia. Nah, itu saja untuk 3.2.8 ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan paket tracer 3.3.12. Nah, kita fast forward dulu ini sebelum kita mulai. Nah, ada 3 objektif di sini. Verify the default VLAN configuration, configure VLANs, dan assign VLAN to port. VLANs are helpful in the administration of logical group, allowing members of a group to be easily moved, changed, or added. This activity focuses on creating and naming VLAN.
and assign access port to specific VLAN. Nah, part 1 step part 1 view the default VLAN configuration. Display the current VLAN. On S1 issue the command that display all VLAN configured. By default all interface are assigned to VLAN 1. Berarti kita di sini coba dulu. Kita tarik ini udah direkam belum? Show VLAN. Nah, secara default dia semua ke VLAN 1 nih. Nah, notice that each PC can ping in the other PC that share the same subnet. Nah, perhatikan setiap PC bisa ping ke PC lain yang mempunyai subnet yang sama. PC 1 kita bisa ping ke PC 4. 172.168.10.21, kita coba dulu. Nah, ini successful. PC 2 ke PC 5 dia pasti successful ini. Dan ini, nah, tapi kalau ini ke sini, nah dia gagal nih. What benefit can VLAN provide to the network? VLAN ini manfaatnya itu bisa gini, apa namanya ya? Memudahkan untuk mengatur jika kita ingin mengirim package ke cuma dalam satu jangkauan gitu. Misalnya ada VLAN, misalnya VLAN administrator, gitu. Kalau misalnya ngirim paket, supaya paketnya itu bisa hanya diterima oleh VLAN administratornya aja. Oke, what benefit can VLAN provide to the network? Nah, jika di pikiran saya, manfaatnya adalah misalnya PC 1 dan PC 4 itu adalah VLAN yang sama. Misalnya VLAN administrator nih. Nah, tujuannya dibuat VLAN itu supaya paketnya itu hanya diterima oleh setiap PC yang ada di VLAN tersebut dan tidak tersebar ke PC yang bukan dari VLAN tersebut. Dan sini juga dijelaskan VLAN are helpful in the administration or logical group, allowing members of a group can be easily moved, changed, or added. Nah, VLAN ini bisa juga dibuat agar lebih mudah memindahkan, mengubah, atau menambahkan member dalam sebuah grup. Nah, ini part 2-nya. Create and name VLAN on S1. Create the following VLANs. Names are case sensitive and must match the requirement exactly. Nah, supaya gampang kita notepad dulu. Nah, kita minimize. Nah, karena ini case sensitif, ini berarti kita harus hati-hati dalam mengetiknya. Jangan sampai salah uppercase atau lowercase-nya. Jadi sekarang kita ke sini. And conte. Setelah itu berarti di VLAN 10 kita namai VLAN 10
kita namai name karena ini case sensitif. Lebih baik kita copy di sini aja, Ctrl C, dan kita paste di sini. Nah, lalu kita exit. Nah, sekarang kita buat VLAN 20, 30, 99, dan 150. Nah, sekarang kita copy dulu ini supaya pengerjaannya lebih cepat. Copy, kita paste di notepad. Tadi adalah berapa ya? VLAN 20 students. Then VLAN 20 VLAN 20 kita 30, 19, 50. 30, 99, 150. Yang VLAN 30 namanya guest. Ini namanya guest. VLAN 99 manajemen and native. VLAN 150 voice. Nah, sekarang kita copy dari sini, kita paste, kita enter, kita end, kita show VLAN. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya, faculty and staff, student, guest, management, and native voice. Dan sekarang kita cek result. Nah, di S1 VLAN-nya ini udah benar semua nih. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, which command will only display the VLAN name, status, and associated port on a switch. Jadi itu show VLAN. Create the VLAN on S2 and S3. Use the same command from step 1 to create and name the same VLAN on S2 and S3. Nah, karena itulah kita copy ini tadi supaya pengerjaannya lebih gampang. Jadi sekarang ini S1 kita close, kita end, Ctrl T, kita paste deh. Nah, and show VLAN. Nah, ini udah ada juga. Lalu kita paste. Sorry, ini salah nih. And Ctrl T, paste, and show VLAN. Nah, ini udah DS2 dan S3 sudah. Sekarang kita coba cek lagi activity resultnya. Untuk S1 VLAN-nya semua udah oke, S2 VLAN-nya udah oke, dan S3 VLAN-nya udah oke. Part 3, assign VLAN to port. Step 1, assign VLAN to active S2 port on S2. Assign VLAN to the active port on S2.
configure the interface as access port and assign the VLANs as follows. Nah, kita konfigurasi interface dari portnya ini di S2. Berarti di sini kita n conft lalu int f0 int f011 int f011 switch port mode access, habis itu switch port mode access, lalu kita switch port access VLAN 10. VLAN 10. Nah, kita copy dulu ini. Nah, sekarang kita cek dulu apakah ini udah berhasil. Check result. Nah, udah correct nih yang F011 nya. Sekarang di fast Ethernet 20 di VLAN 20 ini VLAN 20 berarti fast Ethernet 18 dan di VLAN 30 fast Ethernet 06. Nah, kita paste. Sekarang kita cek activity-nya lagi. Nah, ini S2 nya udah benar, tinggal di S3 nya. Nah, step 3, use the same VLAN access port assigned as S2. Configure the interface as access port and assign the VLAN as follows. VLAN 10 fast bla 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 bla. Ini kita lihat, nah ini sama nih. Jadi kita double copy. Kita ke VLAN 3 sekarang. N conft bis itu kita paste. Kita lihat sekarang di check resultnya. Nah, ini udah berhasil dan tinggal satu lagi voice VLAN-nya. Ini kita close dulu. Ini kita close juga, dan sekarang kita kembali ke sini. Action in the topology, the S3 fast Ethernet 0/11 interface connect to a Cisco IP phone and PC4. The IP phone contain an integrated 3-port 10/16
100 switch. One port on the phone is labeled switch and connect to fast Ethernet 0/4. Another port on the phone is labeled PC and connect to PC4. The IP phone also has an internal port that connect to the IP phone function. The S3 the S3 Fast Ethernet 0/11 interface must be configured to support user traffic to PC4 using VLAN 10 and voice traffic to the IP phone using VLAN 150. The interface must also enable GOS and trust the class of service or COS values assigned by the IP phone. IP voice traffic requires a minimum amount of throughput to support acceptable voice communication quality. This command helps the switch port to provide the minimum amount of throughput. Ini saya tidak bisa mentranslate-nya karena ini terlalu banyak, tapi saya ngerti lah gini ya, apa namanya, intinya ini. Jadi sekarang kita ke S3 dulu. Jadinya INT F0/11. INT F0/11. INT F0/11. Setelah itu MLS COS trust COS. MLS COS terus MLS COS dia hilang. MLS QoS trust COS. Switch port voice VLAN 150. Ini dah ya. Kita enter. Previously, PC that share the same network could ping each other successfully. Study that output from the following S2 command on S2 and answer the following question based on your knowledge communication between VLAN. Pay close attention to the G1 port assignment. Sebelum kesini kita coba cek result dulu. Kita cek result, assignment item dan semua udah tercentang. Kita lihat di sini dulu. Pelajari output dari komen di switch 2 berikut dan jawab pertanyaan ini based on your knowledge atau berdasarkan pengetahuanmu tentang komunikasi antara VLAN. Pay close attention to the gigabyte 1/0/1 port assignment. Show VLAN brief. Kita coba dulu.
Try ping between PC1 and PC4. Oke, saya akan ping dari PC1 ke PC4. Nah, ini fail. Although the access port assigned to VLAN where the ping succeed. Although the access port are assigned to the appropriate VLANs where the ping successful, explain. Apakah pingnya successful? Kita lihat di sini fail. Kita coba ke simulationnya. Wah, ini kebanyakan nih. Simulation. Kita mungkin bisa delete dulu ini. Kita ulangi dari dia ke sini dulu, habis itu dia ke bawah. Nah, ini walaupun IP-nya sama, tapi ini nggak bisa gini ya, belum bisa ke PC4 karena kalau nggak salah ini belum di trunking, jadinya belum nyambung dari dari S1, S2 ke S3 ini belum nyambung ini. Nah, itu aja untuk pakai tracer 3.3.12. Kita akan lanjutkan nanti. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Baiklah, di sini kita akan lanjutkan ke pakai tracer 3.4.5. Kita fast forward dulu ini sebelum kita mulai tentunya, dan di sini saya sudah cek dan ada dua objektif, yaitu verify VLAN dan configure trunk. Background: trunks are required to pass VLAN information between switches. Trunk diperlukan untuk pass itu apa ya? Mengoper atau mengirimkan informasi VLAN antara switch. A port on a switch is either an access port or a trunk port. Port dalam sebuah switch itu bisa aja access port atau sebuah trunk port. Access port carry traffic from a specific VLAN assigned to the port. A trunk port by default is a member of all VLANs. Trunk port secara default adalah member dari semua VLAN. Therefore, it carries traffic for all VLANs. This activity focuses on creating trunk port and assign them to native VLAN other than the default. Nah, ini udah direkam udah. Instruction Part 1, verify VLAN. Step 1, display the current VLAN. On S1, issue the command that will display all VLAN configure. Jadi kita ini show VLAN. Nanti ada faculty staff, student, guest, management, dan native. On S2 and S3, display and verify that all the VLAN are configured and assigned to the correct switch port according to addressing table. Kita lihat di sini. Oh, ini S2 ya. Ini berarti di sini aja. Show VLAN. 1 2 3 4 5 6 dan nah, kita lihat addressing table-nya. Switch 2. Ini di switch 2
F011 itu VLAN 10. Ini di switch 2 F018 di VLAN 20. Mana VLAN 20 ya? Ini. Dan switch 2 F06 di di VLAN 30 nih. Ini udah pas nih. Nah, terus berarti ini di switch 2 udah, berarti kita lihat di switch 3 sekarang. Ini switch 3 kita show VLAN. Nih di switch 3 F0/11. Ini switch 3 kan. Nah, udah. Nah, ini udah sama nih. Ping between hosts on the same VLAN on the different switches. Although PC1 and PC4 are on the same network, they cannot ping each other. Kita coba dulu. PC1, PC1 ke PC4. Nah, ini valid nih. They cannot ping each other. This is because the port connecting the switches are assigned to VLAN 1 by default. In order to provide connectivity between the PCs on the same network VLAN, trunk must be configured. Nah, kita configure VLAN-nya ini di S1 ini. Kita ke S1. Sialan. Kita N conf T, habis itu int range G 01 sampai 2. Nah, switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Nah, configure VLAN 99 as the native VLAN for G01 dan 02 interface on S1. Switch port trunk native VLAN 99. Berarti kita copy saja ini. Kita paste dan enter. The trunk port takes about a short time to become active due to spanning three protocol. Klik fast forward. Oke, kita fast forward. Nah, ini udah. Speed the process. After the port become active, you will predictably receive the following syslog message. Ya, ini udah nih. You configure VLAN 99 as the native VLAN on S1. However, S2 and S3 are using VLAN 1 stage. Although you have native VLAN mismatch, ping between pieces on the same VLAN are not successful. Explain. Kita coba. Nah, ini fail. Oh, sorry. Dulu kita coba nih. Oh, ini successful nih.
Kenapa berhasil? Mungkin karena sudah di trunking. Bagian ini saya kurang paham. Jadi kita lanjutkan saja dulu. Verify trunking is enabled on S2 and S3. On S2 and S3, issue the show interface trunk command to confirm that TTP has successfully negotiated trunking with S1 on S2 and S3. Show interface trunk. Show ini ada VLAN 1. Ini kita ini. And show IND trunk. The output also display information about the trunk interface on S2 and S3. You will learn more about DTP later in this course. Which active VLAN are allowed to cross the trunk? Satu berarti yang VLAN yang dibolehkan di VLAN 1 sampai 1005. Di aktif trunk. Which active VLAN? Berarti yep, bener dah. Configure VLAN 99 as native VLAN for the appropriate interface S2 and S3. Berarti kita paste dulu nih. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke sini. Kita close dulu ini. Verify trunking is enabled on S3. Udah. Configure VLAN 99 as native VLAN for the appropriate interface on S2 and S3. Berarti kita buat kopian lagi. Interface trunk range ini, switch port mode trunk di sini. Nah, kita cek result dulu by the way. Nah, ini udah. Berarti tinggal aktif VLAN-nya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke S2. Nah, sekarang kita paste. Nah, sekarang kita ke S3. Kita paste. Sekarang kita cek di resultnya. Assignment. Nah, ini udah berhasil nih. Issue the show interface switch port command to verify that native VLAN is 099. Kita di sini dulu. Show in the trunk. Ini native VLAN-nya udah 99.
Show Yente Terang. Ini hati filmnya udah 99 juga. Issue the show interface. Interface switch port. Show in the switch port. Kita lihat dulu. Use your VLAN to that native VLAN is now 99. Ini udah nih. Kita lihat dulu ini. Lalu kita show VLAN. My port G1 and on S2 is no longer. Ini berapa ya? Oh, ini string. Show VLAN. Why is port G0/1 on S2 is no longer assigned to VLAN 1? Nah, kalau ini saya kurang paham. Jadi, tapi ini resultnya udah berhasil nih semuanya. Nah, untuk yang ketiga, yang 3.4.5 sampai di sini saja dan kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baiklah, saya akan lanjutkan paket tracer 3.6.1 yaitu implement VLAN and trunking. Di sini kita ada 4 objektif yaitu configure VLANs, assign port to VLAN, configure static trunking, dan configure dynamic trunking. Udah record nggak? Oh, udah. Background, you are working in a company that is getting ready to deploy a set of new 2960 switches in a branch office. You are working in the lab to test out the VLAN and trunking configuration that are planned. Configure and test the VLANs and trunks. Oke, di part satunya ada configure VLANs on all three switches. Refer to the VLAN table. Note that the VLAN name must match the values in the table exactly. Nah, ini adalah VLAN table-nya. Supaya karena ini ada 3 switch dan
tulisan di CLI-nya itu sama, jadinya saya pakai notepad aja supaya lebih cepat. Di sini kita ada VLAN 10, 20, 30, 40, 99, dan 100. Jadi kita VLAN name X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 10, 20, 30, 40, 99, dan 100. Name-nya ada admin, account, HR, voice, manajemen, dan native. Oke, sekarang kita copy dulu, kita ke switch A and conft, kita paste and kita show VLAN. Nah, ini udah ada keempatnya nih. Terus kita ke switch B and conft, kita paste and show VLAN juga udah ada, dan terakhir di switch B and conft, kita paste and kita show VLAN. Ini udah ada. Sekarang kita lihat di cek resultnya dulu untuk memastikan untuk VLAN ketiganya sudah nih. Lalu selanjutnya part 2, assign port to VLAN. On switch B and switch C, assign port to the VLAN, refer to the addressing table. Sekarang dengan addressing table-nya. Jadi di switch B dulu ada interface fast ethernet 0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita copy lagi, kita X dulu, kita copy lagi. Di switch B cuma ada 3 ya. Ini 2, 3, VLAN 20, dan tentunya VLAN 30. And conft, kita paste, kita show VLAN. Ini udah masuk nih. Dan di switch B kita lihat addressing table-nya. Kita lihat gini ya dulu. Di switch B ada tambahan, yaitu fast ethernet 04, VLAN 10, fast ethernet 04, VLAN 10, dan sini juga ada voice,
Dan VLAN 40 aksesnya kita ganti jadi voice. Dan kita copy aja. Kita ke switch C and Ctrl T, kita paste. Show VLAN. Nah, ini voice juga udah ada nih. Nah, sekarang kita cek dulu di cek resultnya. Nah, voice VLAN-nya juga udah. Sekarang kita ke sini. Configure the appropriate port on switch 3 for the voice VLAN functionality. Berarti kita ke sini and conft imd f/4 mls cos trust cos n. Nah, selanjutnya configure the virtual management interface. Create the virtual management interface on all three switches. Address the virtual management interface according to the addressing table. The switches should not be able to ping each other. Oke, kok ini bisa ya? Oh, ini bisa nih. Berarti kita ke switch A dulu. Tadi apa suratnya? Create virtual management interface on all three switches. Berarti ini SVI ini ya. Ini kita n conft interface VLAN 99. IP address ini paste itu yang ini kita paste. Oh, salah. IP address nah, sekarang kita n cek resultnya dulu. Nah, yang switch A udah. Sekarang kita buat di notepad aja supaya lebih cepat.
VLAN 99 interface VLAN 99 IP address. Ini yang di switch B. Oh, ini D-nya 2 ya. Kita exit. Ini yang di switch C 253 jadi 254. Sekarang kita akan ke switch B dulu. Paste. Sorry. And conft itu baru. Ini switch. Oh, ini switch C nih. Ini switch C. Kita paste. Lalu kita ke switch B. Sekarang kita cek di cek resultnya. Yang switch B sudah, switch C juga sudah. The switch should not be able to ping each other. Nah, ini gagal nih. Ini juga gagal. Nah, ini udah. Configure the link between switch A and switch B as a static trunk. Disable dynamic trunking on this port. Disable DTP on the switch port on both ends of the trunk link. Configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflict if any. Oke, jadi di switch C dulu ya. Switch A dan switch C. Jadi gigabyte berapa itu? Gigabyte 02 and conft gimana interface G02 SW native VLAN 100 sorry SW trunk native VLAN 100 SW mode trunk. Dynamic desirable. Kita N coba.
Ini udah. Yang gigabyte Ethernet 01-nya belum. Jadi kita ke switch C sekarang. N T INT G 01 02 bener ya? Ya ini 02. SW terang natif VLAN 100. SW mode terang. Udah. Kita cek dulu di sini karena saya agak ragu nih. Switch C sudah. Sekarang yang terakhir. Assume that terang port on switch C is set to default DTP mode for 2960 switches. Configure gigabyte Ethernet 02 on switch A so that it successfully negotiate with trunking with switch C. Oh ini udah tadi ya. Oh saya kebalik nih, saya buat yang C dulu. Berarti kita buat yang ketiga dulu, ketiga sekarang. Di gigabyte Ethernet 01 dulu. N conf int gigabyte Ethernet 01 SW terang natif VLAN 100 SW mode terang SW no negotiate N habis itu kita ke sini N conf SW interface gigabyte berapa tuh? Gigabyte Ethernet 01 SW mode SW terang natif VLAN 100 SW mode terang SW no negotiate. Nah sekarang kita cek di resultnya.
Nah, ini udah komplit yang 3.6.1. Kita cek juga di sini. Nah, di sini juga udah selesai nih. Oke, sebelumnya saya ada tambahan. Setelah lihat recordingnya, ternyata di sini ada configure the trunk with the native VLAN and the eliminate native VLAN conflict if any. Jadi awalnya native VLAN itu adalah native VLAN 1 ya. Jadi conft interface VLAN 1 kita tulis di sini no IP address, no IP address dan shutdown. N kita cek result. Nah, ini udah komplit nih. Nah, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.